परवानों, गौसे आजम के दीवानों, तमामी बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने वालों, पंजतन के चाहने वालों, आइए अकीदत और मोहब्बत के साथ आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, मदनी सरकार, दोनों आलम के मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, रूही फिदा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूदों की टालियां निछावर करें, पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुबारक के लायक हैं कीमती हजरात, इस गली के रहने वाले तमाम सामईन, सच्चा और पक्का मुसलमान, अच्छा मुसलमान, बेहतर मुसलमान, आला मुसलमान, एहतराम के लायक है ये मुसलमान जो नबी की महफिल में आए हुए हैं। ये हसीन मौका सामईन को हासिल है, सामईन को हासिल है, और यहाँ जो लोग आए हुए हैं वो नबी की मोहब्बत में आए हुए हैं, और जो घर से सुन रहे हैं वो भी नबी की मोहब्बत में सुन रहे हैं। और ये सच्चा मुसलमान, इसके पास ईमान है, और ईमान जिसके पास होगा अगर एक राय के बराबर भी होगा वो जन्नत में जाएगा। इसीलिए ये मुसलमान नबी से मोहब्बत करता है, और जो नहीं करता वो भी करेगा। जो अच्छा नहीं है वो भी अच्छा बन जाएगा, जो सच्चा नहीं है वो सच्चा बन जाएगा। इसलिए कि महफिल इसी के लिए किया जाता है ताकि मुसलमान अच्छा हो जाए, मुसलमान सच्चा हो जाए, मुसलमान वफादार हो जाए, मुसलमान का किरदार दिखाई दे। और मुसलमान के बारे में तो कुरान ऐलान कर रहा है, ये सच्चा मुसलमान, अच्छा मुसलमान, पक्का मुसलमान, जन्नती मुसलमान है ना, सब का सब नबी का चाहने वाला है। कोई भी नबी से बगावत नहीं करता, कोई भी नबी से दुश्मनी नहीं करता, कोई भी नबी से अदावत नहीं रखता। ये बात अलग है कि अपना अपना जहन बना हुआ है, लेकिन हर मुसलमान इस्लाम से मोहब्बत करता, और इस्लाम मेरे नबी ने जो दिया है वो इस्लाम सबसे प्यारा मजहब, आला मजहब, सबसे बेहतर मजहब रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को देकर भेजा है। अब चाहने वाले हैं, और अल्लामा मौलाना आशिकुल कादरी साहब, ये तो आशिकी हैं, इनकी बात ही निराली है। अल्हम्दुलिल्लाह पहली मुलाकात है हमारी, लेकिन पहली मुलाकात होने से क्या होगा, चेहरे से जब चेहरा मिलता है, दिल से जब दिल मिलता है, तो बात पढ़ लिया जाएगा कि ये भी आशिके रसूल है, आशिकी मिजाज रखते हैं।
اور جو لوگ ہمارے خیال سے پیچھے ہیں سمجھیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ سامنے چلے آتے تو کتنا بہتر ہوتا۔ آپ تو اچھا مسلمان ہیں، اور اچھا مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ عالم کے سامنے بیٹھا جائے، دیکھا بھی جائے اور سنا بھی جائے۔ دیکھنے کا ثواب الگ ہوگا، سننے کا ثواب الگ ہوگا، مزاج رکھنے کا ثواب الگ ہوگا۔ تو ہم کیوں نہیں سارا کا سارا ثواب حاصل کریں؟ جب دل یہاں رکھا ہے تو ذہن کو بھی یہی رکھیں گے، جب جسم یہی رکھا ہے تو کان کو بھی یہی رکھیں گے، جب جسم یہی رکھا ہے تو ذہن کو بھی یہی رکھیں گے، میموری کو بھی یہی رکھیں گے، دل کو بھی یہی رکھیں گے، محبت کو بھی یہی رکھیں گے، اور عشق کے ساتھ نبی کی تعریف سنیں گے۔ تو ہم نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے آ گیا اللہ کے جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ جو کتاب ہمیں ملی نبی کی محبت میں ملی ہے، اور قرآن محبت سے پڑھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے جب چاہا کہ میں مانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، میری پرستش ہو، میرا ہی پوجا ہو، میری عبادت ہو، میرے آگے کھڑا ہو، میرے سامنے رہے، میرا ہی سجدہ کرے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک نور تیار کیا، جلوہ حضور تیار کیا۔ اور انسان سب سے خوبصورت ہے، انسان 18,000 مخلوق میں سب سے خوبصورت ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ انسان جب سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور دنیا کی تمام نعمت رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ جب انسان کے فائدے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا؟ سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اب سوال ذہن میں رکھیں کہ چاند سے فائدہ انسان اٹھا رہا ہے، سورج سے فائدہ انسان اٹھا رہا ہے، زمین سے فائدہ انسان اٹھا رہا ہے، آسمان سے فائدہ انسان اٹھا رہا ہے، حالانکہ تمام نعمتوں سے فائدہ انسان اٹھا رہا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تو قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو، جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے عبادت کے لیے پیدا کی۔ سبحان اللہ ابھی بولیے گا اتنا ہی ثواب ملے گا، تھوڑی دیر میں بولیے گا اتنا ہی ثواب ملے گا، 2-4 دن بعد بولیے گا اتنا ہی ثواب ملے گا، 1 سال بعد بھی بولیے گا اگلی محفل میں اتنا ہی ثواب ملے گا، بشرطے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں۔ کاش اسی محفل میں سبحان اللہ بول دیا جاتا تو کہیں آپ کامیاب ہو جاتے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے۔ تو سبحان اللہ بولنا چاہیے، ہے نا؟ اور ہمارا دامن بھر جائے اور آپ کا خالی رہے، ایسا ہوتا ہے کیا؟
ایک مسلمان اپنا دامن بھرے دوسرا کا خالی رکھے، ایسا مسلمان نہیں دیکھا بھائی، دیکھیں ہیں کیا کہیں، لیکن یہ نظر آ رہا ہے۔ آپ بھی اپنے دامن کو بھریے سبحان اللہ بول کے، ہم بھی اپنے دامن کو بھرتے ہیں الحمدللہ بول کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تڑپ اور بیداری برقرار رہے گا، تڑپ اور بیداری برقرار رہے گا، تب عالموں کا درکار رہے گا۔ تڑپ اور بیداری ضروری ہے۔ تمہاری کیا مجبوری ہے؟ تڑپ بیداری ضروری ہے، تمہاری کیا مجبوری ہے؟ تم تو نبی کے چاہنے والے ہو، نبی سے محبت کرنے والے ہو، نبی کا دم بھرنے والے ہو، نبی کے نام پر جان دینے والے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو نبی سے عشق کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، جو نبی سے عشق کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ کامیابی کی دلیل ہے نبی سے عشق کرنا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور نبی سے عشق کرو، عشق، تب جا کے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تقریر سنتے ہیں 1 سال تک اثر رہتا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں 1-2 دن نہیں بلکہ 40 دن تک رحمت و نور کی بارش ہوتی ہے۔ اور جہاں میلاد ہو جاتا، جہاں نبی کی تعریف بیان کی جاتی، جہاں پر ہم اللہ کا حمد و ثنا ہو جاتا، وہاں پر 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینہ نہیں بلکہ 12 مہینہ 1 سال تک رحمت و نور کی بارش ہوتی ہے۔ سارا فائدہ تو مسلمان اٹھا رہا ہے، سارا فائدہ تو مسلمان اٹھا رہا ہے۔ اچھا میں بھی نعت پاک کے 2 شعر پڑھ لیتے ہیں تاکہ مداح رسول میں میرا بھی نام آ جائے، تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و صفینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بنگلہ ایک سے، تاکہ آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ بنگال میں بھی عاشق ہے، اور ہم تو جانتے ہیں کہ پورے دنیا میں عاشق ہے، اور اس گلی میں کم عاشق نہیں ہے، کچھ عاشق اپنے گھر میں چھپا ہوا ہے، کچھ ٹیبل میں چلا آیا ہے۔ کچھ اسٹیج پر بھی موجود ہیں، الحمدللہ عاشقوں کی کمی نہیں ہے۔ شعر سماعت کرتے چلیں۔ الحمدللہ جس انداز کا ہم نے قرآن پڑھا ہے اسی انداز کا شعر بھی آپ سماعت کریں۔ ایلو ایلو آیا آیا، ایلو ایلو সেই নূর এলো ভোরে ভোরে, এলো এলো সেই নূর এলো ভোরে ভোরে, জমিন আসমান পুরো গিলমা, জমিন আসমান পুরো গিলমা, পড়ে সাল্লে আলা, পড়ে সাল্লে আলা, পড়ে সাল্লে আলা, জোরে জোরে এলো এলো সেই নূর এলো ভোরে
खतीब भी जो है हक अदा कर दिया खतीब का, अब नकीब भी जो है हक अदा कर दिया नकीब का। अब शायर बचा है, शायर भी आ ही जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सबको दुआ की जरूरत है और आप लोग दुआ के काबिल हैं और जुबान से नहीं दिल से दुआ निकलती है। शेर समाप्त करते चले, दूसरा शेर समाप्त करें। देखो देखो सारा जहाने रहमती फूली फुटलो, देखो देखो सारा जहाने रहमती फूली ফুটলো, কেউ না থাকবে অন্ধকারে সূর্য দয়ারে উঠলো, কেউ না থাকবে অন্ধকারে সূর্য দয়ারে উঠলো, নবী আলো কত ভালো, নবী আলো কত ভালো, নবী আলো কত ভালো, দেখো নূর জ্বলে ঘরে ঘরে, এলো এলো সেই নূর এলো ভরে ভরে, এলো এলো সেই নূর এলো ভরে ভরে, এলো এলো সেই নূর এলো ভরে ভরে। अगर आप चाहेंगे तो मुकम्मल कलाम, इरशाद हो, चाहेंगे तो, इरशाद हो। चाहने से, आपके चाहने से कुछ हो सकता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। इसलिए कि आप जब आएंगे तब अल्लामा को बुलाएंगे, आप जब आएंगे तब अल्लामा को बुलाएंगे, और जब आप जोश से होश में आएंगे तो अल्लामा क्या सुनाएंगे। जब आप जोश से होश में आ जाएंगे तो अल्लामा क्या सुनाएंगे, जब आप भी जोश में रहेंगे तब अल्लामा भी जोश में सुनाएंगे। शेर समाप्त करते चले। आमनार बीबी चोखे तारा दाए हलीमर प्यारा, आमनार बीबी चोखे तारा दाई हलीमर प्यारा, सारा जहान सृष्टि হইল সেই নবী নূর ধারা, সারা জাহান সৃষ্টি হইল সেই নবী নূর ধারা, নগরে নগরে শহরে শহরে, নগরে নগরে শহরে শহরে, দেখো নূর পড়ে ছোড়ে ছোড়ে, এলো এলো সেই নূর এলো ভরে ভরে, এলো এলো সেই নূর এলো ভরে ভরে। और आप चाहेंगे तो मक्ता समाप्त करें, प्यारा मक्ता। और शायर की ये ख्वाहिश होती है कि मक्ता पढ़ लिया जाए। कड़क और बेदारी के साथ कहें एक बार सुभान अल्लाह। तो रास्ता तो हम बता ही दिए हैं कि आज नहीं तो कल बोलिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी बोल लेने से मेरा भी कुछ फायदा हो जाता। तड़प और बेदारी के साथ कहें सुभान अल्लाह। नो जमामी নবীর গোলাম চিন্তা করব কেন, নজমামি নবীর গোলাম चिंता करबो ज्ञान। हजरत के हवाले से मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि अब हजरत की बारी भी इनके बाद जो है हजरत ही बोलेंगे, हजरत के बोलने की बारी आ रही है और आप बेदारी दिखाएं और जोश दिखाएं
اگر ہوش میں آئیں گے تو ثواب کم ہو جائے گا، جوش میں رہیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. لہذا